জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। প্রিয় ভক্তগণ, আজ মাত্র 21 সেকেন্ডে বদলে যেতে পারে আপনার ভাগ্য। আজ এই হনুমান মন্ত্র শ্রবণে সমস্যা মুক্ত হবেন আপনি। নমস্কার ভক্তবৃন্দ, আজকের এই হনুমান মন্ত্রের ভিডিওতে আপনাদের জানাই স্বাগত। ভক্তগণ, আপনার জীবনে কি চলছে বাধা? টাকা আসছে না, কষ্ট যেন পিছুই ছাড়ে না? তাহলে মাত্র 21 সেকেন্ড শুনুন এই হনুমান মন্ত্রটি। এই মন্ত্র হচ্ছে হনুমান মহারাজের মূল মন্ত্র। মন্ত্রটি খুবই ছোট, তাই আপনি সব সময়ই এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করতে পারবেন। এটি এমন এক শক্তিশালী মন্ত্র যা দূর করতে পারে সকল সমস্যা, আনতে পারে অর্থ, সাফল্য আর ভাগ্য পরিবর্তন। চোখ বন্ধ করে মনোযোগ সহকারে এই মন্ত্র প্রতিদিন কমপক্ষে 10 মিনিট শ্রবণ করবেন। এই মন্ত্র মাত্র কয়েকদিন শ্রবণের ফলেই এর ফল আপনি হাতে নাতে পাবেন। বিশ্বাস রাখুন, ফল নিজেই অনুভব করবেন। হনুমান মহারাজের কৃপায় রাতারাতি হতে পারেন কোটিপতি। তাই সকল মনস্কামনা ব্যক্ত করে হনুমান মহারাজের প্রতি ভক্তি রেখে চলুন আজকের এই মন্ত্রটি নিষ্ঠার সাথে 108 বার শ্রবণ করি। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্ট বক্সে আপনার হৃদয় থেকে লিখুন জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম শ্রীরামদূতম শিরসা নমামি। ওম মনোজবম মারুততুল্যবেগম জিতেন্দ্রিয়ম বুদ্ধিমতাম বরিষ্ঠম বাতাত্মজং বানরয়ুথমুখ্যম
श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्य
तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि।
ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि।